Hello! Welcome na usab sa usapang ka-edisyon sa atong tulumanon. Hugmong Plonriqueños para sa bagong politika. Welcome sa mga tigpamilya nato o mga viewers nato karong adlaw. And kinigyapan niyo makauban sa atong podcast si Rodel Liviano. O karong atong podcast special kini tungod kay special ang atong bisita. Wailain si Pablito at Saron Umamalin nga nagdugay sa barangay Sulit. Mayo adlaw kanimo abet ka man, abet ang imong angga. O mayong adlaw sa. Sige. Sa tanang, mayong adlaw sa tanang naminaw diri sa podcast sa Plonriqueños. Hugpong Plonriqueños. Yes. So daghang salamat sa pag-invite nako. Ninyo nako nga mahimong usa sa muhatag pud og opinion ngano kung sa hinungdan nga naa ako nagpaluyo kang hutar sa natad sa politika. Actually dili lang kay tungod igso mi no kun dili tungod kay ako nakita na kay pagtuo gyud sa pagtuo nga si Vice Mayor Hutar do na gyud say katakos no o kaligdong pud og angayan nga mo serbisyo sa Pulumulok. Sanglit nasayod ko nga gikan pa siyang maginikanan nakahatag og dakong tabang dinhi sa lungsod sa Pulumulok. Sa tinud-an lang istorya sa Sulit. No daghan pong mga milyonaryo, daghang mga lagpad og yuta, pero si maninipuring lang ang nakahatag na og kaayuhan para sa katawhan, labi na sa barangay Pagalungan. So mo ang pinakadako nga rason nga matud pa nako so kung kaluy-an nga mo ihatag no sa hitasan nga ikaw magdumala sa atong lungsod. Ang pagtuog yun ako nga dunay dako kayong kausaban sa natad sa politika. Mo na akong pag-analyze pud ba? O mo na atong paningkamutan. Mo na atong paningkamutan o kinapunta nga ang tanang katawhan sa Pulumulok nga aniya karon naminaw no? Unta matandog pud ang inyong mga kasing-kasing. Kung ang ako ang mga malumo ninyong kasing-kasing unta hatagan nato o higayon ang atong Vice Mayor karon nga siya na pod ang magdumala siya na sa atong mayor, siya na maging mayor. Siya na yung mayor diri sa atong lungsod sa Pulumulok. Ngano man kay kining tanan akong nakita nga siya do na gyud kaangayan og kahibalo gyud siya pag-abot sa panahon nga kung do na tay mga panginahanglan gawas nga siya butan dali gyud duulan. Okay. So ako nakita na kay usa ka higayon ni ana dunay problema sa among pamilya. Wa pa gani ko muingon nga pag-ingon ako nga patay ang among pamilya. Wa gani sa muingon nga automatic dayon. Kanosan ingon dahil sa asa man ikarga so. Among koy motor so automatic. So ingon ni ana ang pagtan-aw no nako sa iyang pagkatao. Nga dili plastic, dili siguro pareha sa uban no dili man ni pagdaot. Kun dili ako nakita nga kung i-compare mo sa uban nga bisan siguro og dili siya kakataonon mo katawa na lang tungod kay ni anata sa politika nung pagkikisog. Pero ako nakita si Soninday Hutar dili siya plastic, dili plastic ang pagkatao masaligan gyud ana para nako. Okay ang mga umamalin nga pamilya ninyo nag-atong sa Sulit magod mga 1976 na no. Pero ang imong mga ugangan pioneering na gid dire mga 1939 pa 1939 sa klase sila so pwede gyapon ingnon mga apil gyapon mo sa tumandok ang mga pamilya diri sa Pulumulok. So mauna nga usa sa atong campaign manggod nga ang mga Plonriqueños ang mga inhabitants na dati dire mga Blaan o mga Maguindanao Muslims o kato mga pioneering settlers mag-assert na ba sa ilang katungod pod o sa ilang murag mayon nato nga kanang historical nga pag-assert nga dapat mo bungat na sila or mo butang na sila o mga politiko nga kanang duol sa ilang kasing-kasing nga makarelate sa ilang sitwasyon, di ba? So mao ni karon ang atong campaign nga si walay laing atong mabutang dira si Vice Mayor Inday Hutar, no? Dapat so kay ikaw gani nadugay ka naman gani nga naging kagawad pod sa barangay. So daghang pagkasinatian sa politika sa barangay level. Pila ka kapitan ang imong naging superior o pila pod ka mga mayor tingali pod ang imong naagyan no. So siguro kung i-compare nato ang pamulitika sa karon o kanang previous nga mga pamulitika
Unsay nakita nimo nga magiging kalainan ni Inday murag actually nakita nako nga pagbago nga atong buhaton. Actually nakita nako ang iyang plano, ang bisyon niya nga mo'y mahitabo diri sa atong lungsod sa Pulumulok nga i-educate nato ang mga kabataan. Nga unta dili ta magpabilin ba nga naa sa karon nga pamulitika nga kasagaran sa mga katawhan labi ng mga butante nga nakinahanglan yung dunay kwarta. Mao gani. Mao gina ang pinaka sakit bang unahon-unahon. Murag na kultura na manggod no ang vote buying, ang pag-inganyo sa butante tungod kay may ihatag nga kwarta. So usa na sa atong usbon. So paminaw nimo pwede pwede kayo sa pagbutang nato sa pwesto kay Melchor Inday Hutar bilang mayor. Hopefully makambyo nato ang itsura sa pamulitika diri sa Pulumulok. Hinaut punta nga mo nay mahitabo. Kung tagaan lang og ang katawhan no ang mga butante, tagaan lang sila ba og spiritual guidance. Right. Nga mutudlo nila ron maipakita sa katawhan labi na diri sa lungsod sa Pulumulok nga kining tawhanan si Vice Mayor Hutar nga ngayon yun mo serbisyo sa ato bilang mayor. Kasi nakita nimo nga mga values ni Melchor Inday Hutar nga lahi sa karon nga mga politiko. Actually, sir, ang nakita nako sa values no sa kay Son Inday Hutar, ako nakita ba nga kanang dili siya mapakaron ingnon o plastic kapag tao. Dili ba? Dili ko ka-expect nga ang uban para sa uban god nga nangagi. Nga sila maayo mo entertain nato during election lang. Pero pag abot sa panahon, og nakalingkod na. Og nakalingkod na, murag ma-apply gud nato ang opinion sa mga kantuboy nga pag abot sa panahon ato silang butuhan karon pero pag abot sa panahon maayo pa siguro daw ang tae kay lingion pa kita na. So ina unta nga dapat usbo nato ang politikanong pakigbisog sa atong lungsod. Aron kini mo ay mapabilin no. Dili lang karon kun dili hangtod sa uban pang henerasyon. Mo sundon sa atong kabataan. That's why ang atong vision nga pinaagi sa incumbency ni Melchor Inday Hutar makadevelop tagbag-o mga politiko. Ana gyud dapat. Nga ang panglantaw dili na ang panglantaw sa kultura sa mga dili maayong paggamit sa pondo, uban pa. Dapat. So murag ang atong tan-aw mahimong positibo ang atong kaugmaon kung ang mayor si Melchor Inday Hutar na. Dako gyud kayo sir og kausaban siguro kung kana ihatag sa kitasan nga siya ang magdala diri sa atong lungsod. So personally mo po nang imong handom. Mao gyud ang handom nako og siguro paningkamutan nako di night nga ako mo suporta gyud sa iya alang sa iyang kadaugan, di ba? May mga pamilya man tano nga pwede pa nato ibaligya kini mao ang idea. Dali ra kayo dali ra kayo labi na sa mga Mantilla family sa akong ugangan, di ba? Nga Tagapagalungan man po ng uban-an mga Mantilla. Kasagaran diyan. Actually, ang pinakadako nga registered voters mga Mantilla family. So kanag-expect ko nako ang ilang total support para sa kadauganin. Unsa pang ubang pamilya ang naka-link sa inyo ha? Daghan kayo sir, halimbawa sa pamilya sa akong Umag Binaji, mga Bansali diri sa Pulumulok. Mga butante gyapon diri sa populasyon sa Pulumulok. Ug daghan po na sila. So pina ato isa nga ang mayong balita nga kung pwede si Inday Hutar na ang atong ibutang bilang bagong mayor sa Pulumulok. Sa ako pong pamilya sir, halimbawa sa Atsaron family, daghang pamilya diri sa Pulumulok, nalugon. Kanang kay Bulanon man ay mong Bulanon man. So daghang kayong ikatabang sa ako. Sa akong pagtuo, kana kun ilang suportahan ko ang akong hanggang nila nagtuo ko nga og dili man 30 o doon naman 50 basi mga 90% ang winnability ni Son Inday Hutar sa karong eleksyon. Very good. Sige. Ang atong programa medyo gamay nga oras lang kay ang atong tansyaan kung pwede mga 10 minutes lang atong istorya. So therefore kay dali naman lang mo atong programa mga siguro mga pangulahing mensahe sa karon nga episode no kay basi imbitawan ka namo sa sunod pa. So sa karon nga episode anong imong pwedeng ibungat nga mga pag-challenge sa atong mga botante karon sa Pulumulok nga wala na sila dapat lingion pa kundi si Melchor Inday Hutar na ang ibutang nato sa atong balota. Para nako lang nako no ang katawhan sa Pulumulok unta baguhon nato pinaagi sa hugpong Pulumukinyos ang atong lungsod aron at least itagamtaman po nato ang mga kaayuhan nga naa sa
panglantaw sa atong karon nga Vice Mayor si Inday Hutar, unta siya pud atong suportahan. Di ba ken agi naman atong uban, dili siguro ato pong ipakita ang atong kinasing-kasing nga suporta dili lang alang sa personal sa kuha, kundi alang sa kayuhan o gugmaon sa atong kabataan o sa umabot pang mga henerasyon. Ano lang siguro sir. So thank you very much Abet ha. So siguro basi dili nimo man ang atong episode diri lang pinagi sa imo ha basig sa sunod nga panahon imbitahan nga gyapon namo diri no. So salamat sa imong participation karong adlaw no sa atong podcast. So hangtod dinila usa kita mga kahigalaan nga nagapaminaw karon. Hopefully maguban gyapon kita sa sunod dinhi gyapon sa atong tulumanon. Hugpong Flumloqueños para sa bagong politika. Thank you very much.